Kampo ko. Ikaw, sa kampo ko. Napaka-chance mo kumpit, ha? Try your very best. Okay guys, so nung sa nila to guys. So guys, magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Nandito ako sa ano guys, sa may Nakurong Beach Resort guys, no? Ito sa loob guys, ano? Ngunit tag-iya sa resort nga kung mga friend iya pahanyo og maayo. Mudyo ni saktong tag-iya. Uy na mo diba nga kadang ko. Pwede nila to man. Pwede na yung mga juice sa soda na. Pwede mo, wes, na po eh. Yan. Okay guys, ako sa Bulungon karon ang atong Sibya. Thank you for watching. Yan guys, so okay. Sa tinganan eh. Panglao Pearl White Sand guys, no? Dito ako sa loob ng Panglao Pearl White Sand guys, no? Tingnan nyo guys, oh, ganda. Yan, oh. Yan, ganda guys. Yan. Ito kasamahan ko guys, oh. Tingnan mo yan guys. Yan, oh. So, okay guys, thank you for watching guys. Thank you. Pwede, uwaman eh. Salamat. Guys. Thank you guys. Thank you for watching guys. Bye-bye. Ano ba idanaw si Georgette karon maghuli-huli ta diha. Come here. Ay, si Ridel, ang bigo. I will give you. Hi guys. Oh, that's okay. Don't worry about I'll it. see you again. Hi. Hi. That was you yelling at me, huh? Ninyel ko rin. Okay. Ninyel ko I rin. didn't recognize the voice. Ikaw ko no ninyel. Yeah, we yell. Hi Diin man. Ako yung nakita sa Okay, thank you for watching guys. may reflex